Salam et salut à tout le monde. Alors, je suis de retour encore une fois après un lent absence. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée spécialement aux élèves de la première année qui préparent leur baccalauréat. Et on va, Inch'Allah, commencer par Antigone, par une petite présentation de cette œuvre-là. Alors, euh, il faut d'abord, avant vraiment qu'on passe aux détails, il faut savoir qu'il s'agit d'une pièce de théâtre et qu'il y a absolument des éléments que vous devez avoir en tête, notamment le tableau qui présente cette œuvre-là. Alors, je vous présente le titre. Donc, on va voir ensemble le titre de cette œuvre, l'auteur, il faut savoir la date d'écriture et la date de la présentation de la pièce. Il faut savoir également le genre de cette œuvre, et c'est le plus important aussi. Le type, il n'est pas vraiment essentiel parce qu'on ne vous le demande pas, mais il faut le savoir quand même. La composition de cette pièce de théâtre, à quelle époque elle a été, ça veut dire l'histoire se passe à quelle époque et où exactement. Donc on commence par le titre de cette œuvre qu'on appelle aussi une œuvre éponyme. Pourquoi? Parce qu'elle porte le nom de son héros, de sa héroïne, c'est-à-dire Antigone, qui est le personnage principal. Donc l'œuvre سميتها Antigone. ملي تيكون واحد l'œuvre تتاخد السميه ديال le héros ديال البطل ولا البطله تنسميوها une œuvre éponyme. Alors donc le titre c'est Antigone. L'écrivain de cette ou qu'on appelle aussi dramaturge puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, il s'appelle Jean Anouilh. Et le siècle, c'est le siècle, le XXe siècle. Cette pièce a été écrite en 1942 et elle a été présentée 2 ans après, en 1944. Donc, كتبت 1942, mais أول présentation, أول mise en scène ديالها كانت في 1944. Le genre, il s'agit d'une tragédie moderne. On va voir, c'est une tragédie parce que la fin de l'histoire est malheureuse, moderne parce qu'il y a des éléments qui font de cette œuvre une œuvre qui peut s'inscrire dans les temps modernes, sachant que l'histoire se passe à une époque ou à cette époque-là de l'Antiquité grecque. Donc l'époque قديمة, l'Antiquité grecque, ولكن زدنا فيها quelques éléments, بعض العناصر اللي تيخليوها une tragédie moderne. La typologie, la plupart ديال لو تكست ملي تنقول typologie ومزيان ملي نهضر على typologie. La typologie de cette pièce, c'est-à-dire le type du discours اللي تيكون فيها, généralement argumentatif, حيت عندنا une bonne cause, عندنا une héroïne qui veut faire quelque chose où elle essaie de convaincre. Donc عندنا les personnages là essaient de convaincre l'autre. Donc ديما عندنا واحد تنبقاو في اطار الاقناع وتنبقاو في اطار تقديم الحجج. دونك تيحاولوا يقنعوا بعضياتهم. دونك دوكو غنهضروا على ان تكست ارغومونتاتيف, هو النص الحجاجي اللي معروف على هاد انتيغون, على هاد لوفر هادي, هاد المسرحيه, وانها ماشي كاع بحال المسرحيات اللي نورمالمون تنعرفوا تلقاو المشاهد وتلقاو الفصول, سيتادير تلقاو لي زاكت اي لي سين. هادي ما فيها ني اكت ني سين. دونك تلقاو لي بيرسوناج ومره عندنا ندوزو انتر دو بيرسوناج 3, مره انتر دو زوتر وحنا غاديين. L'époque de l'action, c'est l'Antiquité grecque, où on a aussi le lieu où se passe l'histoire, c'est le palais de Thèbes, dans la cité de Thèbes en Grèce, c'est-à-dire في اليونان. من الحوايج خصكم تعرفوا بأن أنتيغون est inspirée de la mythologie grecque, من الأساطير اليونانية. Donc ملي كتبها جون أنوي كتبها من واحد الأسطورة اللي كاينه واحد لو ميت. il s'est inspiré من هذاك لو ميت
باش يعطينا هاد la pièce de théâtre. Donc Antigone d'Anouilh est une réécriture d'Antigone de Sophocle adaptée au XXe siècle. C'est pour cela qu'on parle d'une tragédie moderne, c'est-à-dire parce que زدنا فيها شي عناصر باش نخليوها adaptée للوقيته اللي تعرضت فيها هاد المسرحية. دونك اول مره كان فيها العرض ديال هذه المسرحيه كانت فيها فرنسا محتله من المانيا. دونك علاش مهم اننا نعرفوا بحال هاد الحوايج؟ حيت لي تيم اللي عندنا ابوردي في لا بيس، المواضيع اللي حاول جون انو يشير ليهم في لا بيس في هذه المسرحيه عندهم علاقه بالحقبه الزمنيه اللي تم فيها العرض ديال هذه لا بيس. من بين الحوايج اللي خصنا نعرفوا سي هو لوتور، خصنا نكونوا عارفين عليه ان سيغتان نومبر لو مينيمم دانفورماسيون. لو مينيمم خصنا نكونوا عارفين شي حوايج. دونك اول حاجه خصنا نكونوا عارفين لا ناسيوناليتي ديالو. دونك سي ان اوتور فرانسي né à Bordeaux parce que parfois تيطلبوا مني des informations خصني نكون عارفهم، سواء تعطيني معلومات وتيقول لي شوف المعلومات qui correspondent aux les informations qui correspondent à l'auteur de cette œuvre، ولا تعطيني un texte avec un texte à trous فين خصني انا نزيد بعض العناصر باش نبين بانني راه عندي واحد المعلومات على الكاتب ديال هذيك لوفر. مي تنقول لوفر راه ça peut être Antigone, ça peut être le dernier jour d'un condamné, comme ça peut être la boîte à merveilles. حنا ان شاء الله غادي نمشيو petit à petit où on va tout découvrir. Donc قلنا c'est un auteur français qui est né à Bordeaux en France. Il est né le 23/6/1910, donc est mort à Lausanne en Suisse le 3/10/1987. Donc c'est un écrivain et dramaturge. Mais تنقول dramaturge c'est-à-dire تيكتب لنا مسرحيات français bien sûr. كتب بزاف ديال les pièces de théâtre, sauf que la plus célèbre اللي لقات واحد النجاح كبير هي أنتيغون. Mais sachant que c'est une réécriture, c'est-à-dire c'est une هو غير عاود الكتابة ديالها من une autre pièce ديال Sophocle où les deux se sont inspirés de la mythologie grecque. Donc كيف ما قلت Antigone est une histoire inspirée de la mythologie grecque, c'est-à-dire هي قصة ديال واحد البنت، ولكن هذه القصة مستوحاة من الأساطير الإغريقية. هي بنت هما خصنا نعرفوا بأن أوديب et Jocaste selon la mythologie grecque عطاونا جوج البنات وجوج الولاد، عطاونا أنتيغون إسمين وعطاونا إيتيوكل بولينيس. دونك اللي معروف خصنا حنا نبقاو غير في أنتيغون. اللي معروف على أنتيغون انها متفانيه، elle est dévouée، تتبغي باها، بقات معاه حتى اللحظات الاخيره ديالو. ومن وراء من اللي مات الاب ديالها ايتيوكل بولينيس اللي هما الولاد دخلوا في صراع بيناتهم. علاش دخلوا في صراع؟ باش شكون اللي غادي يبقى في الحكم. واحد المرات يتصارعوا حتى والاخر قتل الاخر، دونك ils se sont entretués، قتلوا بعضياتهم. جا العم ديالهم اللي هو كريون واللي هو تاهو من بين لي بيرسوناج برينسيبو كون فا ديكوفرير، من الشخصيات الاساسيه اللي غادي نشوفوا من بعد. جا وقال لنا ما غاديش واحد فيهم ما غاديش ندفنوه. دونك بولينيس ما غاديش يتدفن وغندفنو ايتيوكل، حيت بالنسبه لي ايتيوكل ما كانش خطا وبولينيس هو اللي خطا في الاخ ديالو. أنتيغون ما تقبلتش هذا الوضع، دونك وقررت انها ما تحترمش هذا القرار واللي هو قرار ملكي. نورمالمون من الملك ملي تيقول واحد الحاجه خصها دار. دونك قلنا أنتيغون بغات دير الواجب ديالها و elle était très déterminée.
حيت تتبغي الأخ ديالها وحيت ما غاديش تبغيه يبقى بخوا فوتور حيت خلاه تياكلوه لي زوازو سوفاج et tout ça غتخرج من تاب pendant la nuit وغادي تحاول أنها malgré المراقبة المشددة اللي كانت على لو كور باسكو لو كور بقى برا على بولينيس غادي تحاول مرة وجوج أنها تدفن الأخ ديالها حتى غادي elle sera arrêtée par un garde اللي غيديها عند لو روا وهنا غادي يكون واحد la conversation un peu acharnée بينها وبين Crayon. C'est parmi les parties de la pièce les plus importantes هو داك المواجهة بينها وبين العم ديالها وبين لو روا باسكو ديك الساعة ولا لو روا اللي حيت هو كان قال بأن أي واحد غادي يحاول أنه أي واحد أنه يحاول يدفن ولا يقرب لو كور ديال بولينيس il sera condamné à mort c'est-à-dire غادي يحكموا عليه بالإعدام. أنتيغون كانت ديتيرميني يعني عارفه راسها شنو تدير وباغا داكشي اللي غادي ديرو هو عارفه لا فان عارفه لو صاخ سيتادير شنو تيتسناها من بعد و غادي تخليهم يديوها البلاصه اللي خصهم parce qu'ils vont la mettre dans un trou يحطوها في واحد الحفره وغادي في واحد البلاصه وغادي يسدوا عليها وغادي يخليوها تيتسناوها تموت بالجوع. في هاد الاثناء ملي كانوا شدوها ايما اللي هو ان اوتر بيرسوناج اللي ما من بعد حتى هو نهضروا عليه سي سون كوزان et en même temps son fiancé et qu'il aime beaucoup et qui a rêvé aussi de devenir son époux. Il n'a pas pu convaincre son père de renoncer à sa décision puisque c'est le roi, il doit donner l'exemple. ما بغاش يتراجع على القرار ديالو. شنو غادي يمشي يدير ايما؟ il va se suicider غادي ينتحر. donc Antigone بقوة ما أنها elle est très courageuse elle va حتى هي s'étrangler dans son cachot et elle va se suicider à son tour حتى هي غادي تنتحر. دونك حنا تنهضروا على لا ميثولوجي غريك وتنهضروا على l'histoire d'Antigone اللي درنا un petit résumé si vous l'avez remarqué. هضرنا على quelques personnages دونك هنا نعاودو نشوفوا les personnages. عندنا des personnages principaux عندنا des personnages secondaires. Les personnages principaux sont Antigone اللي هي la héroïne, عندنا Ismène sa sœur, Crayon son oncle et le roi aussi, Aimant son cousin et son fiancé. On a d'autres personnages secondaires la présence ديالهم حتى هي très révélatrice تقول لنا بزاف د الحوايج. عندنا la nourrice, عندنا Eurydice, le cœur, le page du roi, le messager et les gardes. دونك حنا دابا حاولنا ناخذوا المهم اللي خصنا نعرفوا على هاد لوفر دانتيغون ومن بين الحوايج اللي خصكم تعرفوا هما لي تيم مواضيع حيت شاك اوفر عندها دي تيم كي دومين اللي كاينين مواضيع اللي باينه بقوه واللي حاضره حتى هي بقوه. عندنا لا سوليتود الوحده c'est-à-dire le fait ان انتيغون تتحسب راسها بوحدها وكانت بوحدها يعني même في la présentation des personnages par le prologue au début de la pièce غادي يبيننا بان انتيغون جالسه بوحدها في واحد البلاصه. دونك la solitude ديال انتيغون اللي تتبان لينا au fur et à mesure وحنا on découvre l'œuvre. l'enfance et l'enfance الطفوله اللي déjà عندنا انتيغون elle est traitée comme de petite, c'est-à-dire elle est qualifiée de petite et tout le monde croit qu'elle est encore petite. Le bonheur, chacun a sa notion du bonheur ou le bonheur غادي تهضر عليه surtout ملي غادي يكون عندنا داك المواجهه مع العم ديالها Crayon. وعندنا le pouvoir qui est représenté par Crayon lui-même, le roi de Thèbes, c'est-à-dire c'est une personne qui va
user ou utiliser son pouvoir pour punir l'autre, pour écraser l'autre en quelque sorte. Et on part surtout d'Antigone dans ce point-là. Alors نتمنى نكون وصلت لكم أهم الحوايج اللي خصكم تعرفوا على أنتيغون. هذه c'est une première partie. Donc حنا هادشي شفنا de manière très générale. Donc تنوعدكم et petit à petit on va découvrir l'œuvre ونشوفوا أهم الحوايج اللي خصنا نعرفوا على l'œuvre. وغادي نحاول نخلي لكم à votre disposition des examens régionaux اللي تحتت فيهم أنتيغون إن شاء الله بإذن الله. Alors من هنا لتما je vous souhaite un très bon courage ونقول لكم باي باي.